जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। निज भाग्य रे कौन अच्छी आपणकर चिंता दूर हेबार किछि मार्गदर्शन आपण पाई परिबे। भगवान श्रीकृष्ण किछि आपण को एही नंबर माध्यम रे आपण को पई किछि शुभ प्रति विचार करछंती। आपणकर चिंता दूर करिवार किछि मार्गदर्शन देखैछंती। आपण एही 3 नंबर जेकोसी गोटे नंबर बाछंतु एवं आपणकर मनर दुखटा को दूर करंतु। आपणक मनरे चली आसुवा संदेहर आपणक मनरे चली आसुवा कष्टर सबु किछिर बाट आपे आपे आपणको मिलिबाकु लागिबो। आशा करछि फ्रेंड्स एही 3टी नंबर आपण जेकोसी गोटे नंबर निश्चित भाव रे बाछिबे। हाँ फ्रेंड्स आपण जदि बाछिचंती नंबर 1 तो आसंतु जानिबा आपण को भाग्य रे कोन रहिछि। अरे तुमी तुम भाग्य उपरे नहीं एही बंशीधर उपरे विश्वास रख। अरे तुमे तुम भाग्य उपरे नहीं एही बंशीधर उपरे विश्वास रख। धाई पळेब तम दुनियार अंधकार। एकला रही जाइछ मन दुख कर नहीं। एकला रही जाइछ बोली मन दुख कर नहीं। एकला थिला बेले ही भल निष्पत्ति एवं सठिक निष्पत्ति नहीं थाओ। जे सठिक निर्णय नहीं थे ताहा सह कृष्ण सबु बेले रही थांती। तम सह जे जेते चालाक रो खेल खेलिले कोन हबो जितिबो एही बंशीधर ही। काली की जहा हबो बीती जाइथिबा समय ठारू भल ही थिबो। कष्ट समय रे संघर्ष करी जी आगु को बढ़ी थाए तार प्रत्येक दिन बहुत मूल्यवान दिन होई थाए। समस्या जो समय रे उपजिले सांगे सांगे तार समाधान रो बाट आपे आपे मिलिबो। खाली तमे समाधान रो बाट खोजी चल एवं चेष्टा कर। मु सदा सर्वदा तम संगे अछि। आशा करछि फ्रेंड्स जदि आपण नंबर 2 यदि बाछिथिबे नंबर 2 ताहले आपण को पई श्री कृष्ण का माध्यम किछि उपदेश। समस्त व्यक्ति को जीवन रे किछि ना किछि कमी रही जाय थाए। समस्त व्यक्ति को जीवन रे किछि ना किछि कमी रही जाय थाए। समस्त को यह बुझीबा को हेबो ए दुनिया केवल कृष्ण को द्वारा चली थाए। तुमको बेले बेले कहा सह मिसिबा कहा सह राग हेबा यह केवल मु निर्णय करथाए। तमर हजार चेष्टा परे भी तम जीवन रे से रहिबा को चाहंती नहीं। तेबे बुझी जाओ कृष्ण ही तम पई भल चाहिचंती। सबु बेले गोटे विश्वास रख सबुठारु भल तमको दिया जीवो। जहा तम ठारु दूरे गला जदि काहा उपरे दया दृष्टि करी किछि भल देबाकु थिले ताठारु किछि क्षण पई सबु किछि दूरे दे थाए। सेटा जहा भी हो धन हो संग साथी हो निजर हो बाहरे हो जहा भी हो ए ब्रह्मांड रे केमिति रूप रे मु ताकू 100 गुणरु भल आहुरी फेराई थाए। एते धन देई थाए से धन रे बुड़ी जाई थांती। गोटे कथा मने रख तुमको जहा भल लगे मु ताहा दे न थाए। तुमको जहा भल लगे मु ताहा दे न थाए। तुम पई जहा भल ताहा ही दे थाए। मो उपरे विश्वास करे चल मु सबु बेले तम संगरे अछि। आशा करछि फ्रेंड्स जदि आपण नंबर 3 रो जदि पसंद करछंती तो आपण को पई श्री कृष्ण का माध्यम रे किछि संदेश। तम जीवन रो मोही मालिक अटे। तम जीवन रो मोही मालिक अटे। तुमको दंड मिलू कि भल मिलू सेथिरे तमर ही किछि भल रहिछि। तमे जदि सेटा बुझी जाओ तमे मोर सबुठारु प्रिय भक्त अट। काहे ना मोर भक्त केबे भी मोर निंदा करंती नहीं। जहा भी तांक सह हुए ताको से स्वीकार कर चलंती।
एवं ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା ତାହାର ନଥିଲା ବୋଲି। ଭକ୍ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା ତାହାର ନଥିଲା ବୋଲି ଏବଂ ଯାହା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି। ଜୀବନର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ସେତିକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଜୀବନ ଦୁଇ ପଥର ଖେଳ। ସେ ଖେଳ ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଦେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଯେବେ ତମକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯେବେ ତମକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯଦି ତମଠାରୁ କିଛି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷା କର ଭଲ ସମୟର। ଯେତେ ପାରୁଛ ଭଲ କର୍ମ କର। ମୋର ଦରବାରରେ ତମ କର୍ମର ହିସାବ କରାଯିବ। ମୋର ଦରବାରରେ ତମର କର୍ମର ହିସାବ କରାଯିବ। ତମେ କମେଇଲା ଟଙ୍କା ପଇସାର ନାହିଁ। ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ଭାବି ଦେଉଛ ସେଇଟା ମୋର ନିଜର। ମୋର ପାଖରେ ତମର ସମ୍ମାନ ହିଁ ତମର ଖାଲି କର୍ମଟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ମାନର ଦାୟକର କର୍ମ କର। ଯଦି ତମ କର୍ମ ସମ୍ମାନଦାୟକ ରହିବ ମୁଁ ତମକୁ ତାହା ଦେବି ଯାହା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ। ଯଦି ଏପରି କର୍ମ କରିବ ସବୁକିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଯଦି ତମର ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି 3ଟି ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ ସେହି ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାଟ ତ ନିହାତି ପାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଜ୍ଜଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ଏ କଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲ ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମାନୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବରେ ନିହାତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ନାମଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଣୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇପାରିବନି। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି କି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।